अरे मोर सुना ना किसे सुनाली एते समय गला जाए जाए से फेरलानी केते समय तक मुझे अपेक्षा करी करी ए समयटा काटी कौन आ करी मु तो जन्मकार अंधुनिटा मोर तो दुनिया को देखिबार अधिकार ना जाए हुए अंधुनिटा एत बड़ गहली भीतर को जाई पारिबनी तेणुक तार सार भणी अपेक्षा एठी बसी समय काटी हाँ हाँ आ किसी क्षण अपेक्षा करे ताकू ये तुम्हें किए हे उत्सव देखि आसीथिबा घरे सादा सीधा मनीष नाट मोर होची रुद्र रुद्र बोलिया कहले मते समस्त जान तमे महोत्सव देखि आछो तमे सादा सीधा मनीष हां हां तम नाट होची रुद्र 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 कहले समस्त हां रुद्र बोलिया कहले समस्त जान अच्छा तमें कहा अपेक्षा निमित्त बस एत बड़ उत्सव चली उत्सव देखी जाई चौचप बस कौन भाई हाँ मुझे चुपचाप बसबार कारण कौन तमें कौन जानवा चाह हाँ मुझे जानवा चाहे बाबू हाँ मुझे अपेक्षा मोर मोर जनक अपेक्षा बसी मु समय काट जनक अपेक्षा से बच हाँ अरे कहा अपेक्षा बाबू हाँ मोर से सान भौणी अपेक्षा मु बसी एठी समय काटुछि हम सान भौणी अपेक्षा बसी समय काटुछ हाँ हेले तुम कौठू आसीच कौन कर सब किसी कहलनि जे हाँ बाबू हाँ मोर ठिकाना भी जानवा हाँ निहाती बाबू हाँ मुझे अंगदर राज्यर राजा चंद्रकांतर बड़ झी हाँ हाँ नाम मोर रूपाली हमें कहले राजा चंद्रकांतर बड़ झील रूपाली हाँ बाबू अच्छा बाबू हेले हाँ अपेक्षा अच्छे कहते बाबू हाँ मु मोर सान भौणी अपेक्षा एठी बसी समय काटुछि हेले तुम सान भौणी नाटा कहलनि जे बाबू हाँ हाँ मोर सान भौणी ना अछि रूपामयी सोनाली नाई नाई तुम सान भौणी ना उतर कहलो बाबू हाँ मोर सान भौणी ना अछि सोनाली ये ताहले राजा चंद्रकांतर बड़ झील रूपाली और कहा सहित साक्षात होता से हूँ यारी सान भौणी बाबू हाँ तमे किछ कहिला नाई 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 वो किसी कहनी तमें एपट सेपट देखी कथबार्ता करुच अथच मो पट भी कहीं कथा कहल जे बाबू हाँ मु एपटे सेपटे देख कहीं कथबार्ता करुछि सेतिर कारण भी कहबी हाँ 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 बाबू हाँ मु जन्म काल अंधुनीटा ए दुनिया को देखिबार मोर अधिकार तेणुकर मु एपटे सेपटे देखी तुम सहित वार्तालाप कर सतरे कौन तुम जन्म काल अंधुनी हाँ हेले तुम जमारू मन उड़े करनी भगवान सिने तुम आखि दिन देना हेले तुम से रूप यौवन बेस परिपूर्ण कर बाबू हाँ तुम मोर ए रूप जौवन देखी कहीं गोटे अभद्रामी बोली कथा है नाई 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 रूपाली नाई तुम सेमती भावनी हेले तुम जदि आपत्ति न थाए गोटाए कथा कहबी कि कथा कथाटा हूँ तुम जदि आपत्ति न थाए ताहले मु माने रुद्र सबुदिन तुमको मो जीवन साथी करने चाहे लंगा दुराचार
तोर एते साहस गोटे रजा झिया को तू सबुदिन पाई निजर करबा को चाहछु हाँ रूपाली हाँ तो मोर संपर्क भीतर केते बड़ पाछरी तू से कोन जानि पारु कुलांगार दुराचार हे रूपाली राजा झियो तू सत हेले राजा झियो बोली मो पाखरे गर्व करछु जाति वर्ण छुच निच ए सब भेदभाव किछि न थाए भलो पाइबा हाँ भाई बहुत तो जेते बेले भलो पाउछि ए सब कहबा कोन दरकार थला भाई ना तू गोटे कुलांगार पैमान गोटे अभद्र मनीष मु तो देखि न पारले कोन होला किंतु तोर चाली चलन तोर कथा बार्ता कुलांगार हे रूपाली आज पर्यंत रुद्र परिवार को कहीं भी किसी कही ना हईलो अंधुरी तोते भल पाऊँ कहली मना करदेलु तापर कहलु राजा झिया रत्ते पुरी कहूँ राजा झियो अति आनंद तू गोटाए सच गोलाप फूल थिलु किंतु आज गोटाए बासी मौला फूल परिणत थी गलु आज पर्यंत रुद्र परिवार को कथा कहवाई कहार साहस नाला आ तू जदि कहा आगे कहबू मत रुद्र परिवार बलात्कार कर तो कथा को कहीं विश्वास करेनि कहीं जाचु तू हूँ गोटाए अंधुरी अपदार्थ तो कहानी आज दिन गोपन ठीक मो कहानी जमी गोपन रही जाइए तो कहानी भी गोपन हाँ आसुची अपदार्थ
ତମେ କରିଥିବା ସଂସାରରେ ବି ଏମିତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ଯେ କି ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ବଳାତ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲା। ତାରି ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ କେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛ? ଚକା ଆଖି। ଏଭଳି କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ କେଉଁ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛ? କଲ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଅଙ୍ଗୁଳି କରିଦେଲ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ କେବେ ମୋର ସେଇ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ବାପାକୁ ଅନୁମତି ମାଗି, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନୁମତି ମାଗି ତା ସହିତ ଏଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା। ଆରେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ ବୋଲି? ଦୁନିଆ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ। ମୁଁ ଆଜି ରଜା ଝିଅ ହେଇଗଲି, ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ଝିଅ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ କଲଙ୍କକୁ ଲାଗିବାକୁ ଯିବା ମୋର ବାପା ମାର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଆଜି କଲଙ୍କିନୀ ହେଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ଜୀବନଟା ହାରିଦେବି। ମୁଁ ଆଜି ମରିବି। କଣ ହଉଛି? ତମେ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛ? ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ଏତେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ନ ଯାଇ ତମେ ଏଠି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? କଣ ପାଇଁ ଭଉଣୀ, କଣ ପାଇଁ? କିଏ ତୁମେ? କାହିଁକି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଇ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛ? ମୁଁ ହଉଛି ସମୀର, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତମେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦେଖି ନ ଯାଇ ତମେ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛ? ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇକି ବାଧା ଦେଉନି। ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାଟା ହଉଛି ମହାପାପ। ଆଉ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଭଉଣୀ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମୀର, ତମେ କ'ଣ ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତମେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛ। ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ? ସମୀର, ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋପନ କଥା ଅଛି। ମୋର ଏଇ ଗୋପନ କଥାକୁ ତମେ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ କହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ କହିବି ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ ଅଛି ସେଇ ମୋର ଗୋପନ କଥା। କଥା ଦିଅ ସମୀର,
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଭଉଣୀ ଯଦି ତମ ଗୋପନ କଥା ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଭଉଣୀ, ତମର ସେଇ ଗୋପନ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବିନି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗୋପନ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପହିଲି ବର୍ଷା ବତୁରା ଭିଜା ମାଟି ଲୁହର କଥା। ମୋର ଗୋପନ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀର କଥା। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋପନରେ, ହେଲେ ଜାଣିଛ ସମୀର এই রূপালী কাহিকি কান্দুছি গোপনরে দরিয়ার পানি হে গলানো আখির আখি দুহারে মন ସମୀର ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରଜା ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ନାମ ମୋ ରୂପାଲି। ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସୋନାଲି ସହିତ ଆସିଥିଲି ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଜନ୍ମକାଳରୁ ଅନ୍ଧୁନି ବୋଲି ସେ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଏଠି ବସି ସମୟ କାଟୁଛି। ହେଲେ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗାର ସେ ରୁଦ୍ର କୁଳାଙ୍ଗାର ଆସି ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କରି ମୋ ସବୁ କିଛିକି ବର୍ବାଦ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୋର ତ ଆଖି ନାହିଁ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? କିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି ସେ ରୁଦ୍ର ବଳିଆର ମୋ ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରିଛି ବୋଲି? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୋର ମାନମତ ସବୁ ଆଜି ହଜିଗଲା ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏନି ଭଉଣୀ। ନା, ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର ନା ଭଉଣୀ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର ନା। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସାଜି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ। এই ভঙ্গা মাটিয়ারে কিଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ଢାଳିଦେବ ସମୀର? କିଏ? ମୁଁ ଢାଳିଦେବି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରେ ଟୋପାଏ ପାଣି। ଭଉଣୀ ତମେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ ନା? ଆଜିଠୁ ତମର ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଠିକଣା। ତମେ ହେବ ଆଜିଠୁ ମୋ ଅପା, ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୁମର ସାନ ଭାଇ। ଅପା ତମେ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜମା ବି କରିବନି ଅପା। ତମେ ଜାଣିନ এই ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। এই ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଥାଏ ଆଉ এই ମଣିଷ ଜୀବନ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଦେବାଟା ମହାନ ପାପ। ଭଉଣୀ ତମେ ମୋତେ ମନା କର, ଦୟାକରି ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ମୋରି ଘରେ ରହିବ। ତମର ସେଇ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଏଇ ସମୀର ତମର ସାନ ଭାଇ
ତମ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବ ଆଉ ତମର ଖୁସିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ କଥା ଦେଉଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଘରେ ରହିବି ସ୍ୱାମୀ, ତମର ଘରେ ରହିବି। ହେଲେ ଅପା ମୋ ଘରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅପା ଆଜିଠାରୁ ଯେମିତି ତମ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ବି ଲୁହ ନ ଗଡ଼େ। ଅପା ସ୍ୱାମୀ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଅପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ଅପା ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ପାପ ଜାଣିନି ধোঁয়া খালি ধোঁয়া সেয়াল ভূমি পাপ জানি ভুল জানি ধোঁয়া খালি ধোঁয়া সেয়াল ভূমি অমধনু रूपाली अपारा रूपाली अपारा रूपाली अपारा रूपाली अपारा